ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ସପ୍ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବରେ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ବନ୍ଧୁ, ପରିବାରବର୍ଗ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ତାକୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଆମେମାନେ ତାକୁ ସେହି ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବେଟା। काट दो सेटा काट दो छोड़ो काटी दौनु ना से काटी दो जो काटी काटी दो ना रे चामच और लगा दे देबो फैन लगा दियो फैन चामच ओढ़ दियो हेदरे चामच ओढ़ दियो प्रत्युषर जन्मवार्षिकी कार्यक्रमରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗିଦାରୀ ରହିବା ସହିତ ना ना जियो जीरा दे Dress nice, hair fall not. तू ये ले हमें जो ड्रेस Wow. Very smart. Senator. Wow Skin Science Onion Hair Oil. दो pressed onion black seeds. The oil आपको इतना प्योर, बाल बने 10x stronger. मतलब hair fall की zero tension. Wow Skin Science Onion Hair Oil. चॉकलेट उड़ा कालो करेगी दीदी मोर खाइथान हां एडजस्ट करिनो बापू दिन से एडजस्ट करे पड़े ना आ एनसी जन के एडजस्ट करी मु सब एडजस्ट करी दे जेत पड़े आमिला खाइबी नो आमर तो काम कितने बिष्टू ରୋଷେଇ ବି ଦେଖି ଦିଅ ରୋଷେଇ କିଏ ଆଉ ଛୋଟ କଣ ହବ ଦିଆ ସଲାଣି ରୋଷେଇ ରାତି